आजी आम आलू परजा हम आलू सीझा हो पिज भजा अच्छे आलू कर आलू परजा हम आम खाइबू भात ये मो बो आलू भाजी परजा कर पिज पूरा फ्राए हो गला ए जी आलू आ बैगन स्वाद अनुसार लुण हलदी पड़ोनी कि ना ये बाटे आम छोट घर एठी आम ठाकुर एटा आम फैन फैन ये मो बो बारे थकी बसी जाइए रोषे करी एटा आम छोटिया खट ये आम शो युवाक आम छोटिया रूम कंपानी घर ना केमती रूम हम आर सब एमती जिते सफा कले भी एमती अंधुणी लग जाए चलती गरमा गरम आलू परजा गरमा गरम रोषे हो भात को आलू बैगण तीयण खाइटा जमिला ହେଇଗଲା ଭାତ ଗଳା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ କଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆମକୁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।